ഗുരുവര്യൻ നാഗേശപണ്ഡിതം മനസാ നമസ്കൃത്യ ഇതാനീമത്ര പരമലഘുമഞ്ജൂഷാ പഠനം ആരഭ്യത്തെ. തത്ര ആമുഖത്വേന കിഞ്ചിത് വക്തവ്യം വർത്തതെ. സംസ്കൃതവ്യാകരണശാസ്ത്രേ താവത് പാണിനേः മുനേः അഷ്ടാധ്യായീസൂത്രപാഠः പ്രഥമः ഗ്രന്ഥः. തത്ര ച അഷ്ടസു അധ്യായേഷു വിഭക്താः സൂത്രാണി വർത്തന്തെ. തേഷാം ക്രമഃ അനുവർത്തിസാധനായ സൗകര്യം ദദാതി. പരന്തു തത്ര വൃദ്ധിരാദേശ് അതേ ഗുണഃ യുഗോ ഗുണവൃദ്ധി ന ധാതുലോപാർത്ഥധാതുകേ ഇത്യാദി സൂത്ര ഇത്യാദി ക്രമേണ സൂത്രാണി നിർദ്ദിഷ്ടാനി ഇതി അനുവൃത്തൗ ലാഘവം വർത്തത്തെ. പരന്തു തത്ര പ്രക്രിയാനിർണയേ ലാഘവം നാസ്തി. ഏകസ്യ ശബ്ദസ്യ പ്രക്രിയാസമ്പാദനായ ബഹുഷു അധ്യായേഷു വിദ്യമാനാനാം സൂത്രാണാം അനുവൃത്തിഃ ആവശ്യകി ഇതി തത്ര ഗൗരവം വർത്തതെ. അതഃ പ്രക്രിയാസമ്പാദനായ പ്രക്രിയാസിദ്ധൗ ലാഘവാർത്ഥം പ്രക്രിയാഗ്രന്ഥാः ആരബ്ധാः. തത്ര ച രാമചന്ദ്രസ്യ പ്രക്രിയാകൗമുദി, ഭട്ടോജിദീക്ഷിതസ്യ സിദ്ധാന്തകൗമുദി ഇത്യാദയः പ്രസിദ്ധാः. തത്ര അനുവൃത്തിഗൗരവം വർത്തते. परन्तु प्रक्रियाकथने लाघवं च वर्तते. एवं च काशिकादयः ग्रन्थाः अनुवृत्तिलाघवं करोति, सिद्धान्तकौमुद्यादयः ग्रन्थाः प्रक्रियालाघवं करोति. उभयमपि लघुप्रकारेण यथा स्यात् इत्येवमर्थं नारायणभट्टस्य प्रक्रियासर्वस्वम् इत्यादयः प्रसिद्धाश्च भवन्ति. अस्तु तावत्. तदनन्तरं पश्चात्काले प्रक्रियाग्रन्थात् पृथक् वेदान्त अथवा दर्शनपूर्वकं व्याकरणशास्त्रं प्रवृत्तं. दर्शनपूर्वकं प्रवृत्तं. व्याकरणशास्त्रं न दर्शनमासीत्, किन्तु केवलं शास्त्रमेव आसीत्. तत्र भर्तृहरिणा व्याकरणशास्त्रं दर्शनतलम् आरोपितं. तत्र च यथा ब्रह्मणः विवर्तः भवति सर्वेऽपि लोकाः, तद्वत् सर्वे पदार्थाः शब्दस्य विवर्तनम् इति भर्तृहरिणा प्रतिपादितम्. तत्र एवं दर्शनपथमारूढं व्याकरणशास्त्रं तदनन्तरं प्रवृत्ते अस्मिन् मञ्जूषात्रये. मञ्जूषा त्रिप्रकारेण वर्तते. वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा, लघुमञ्जूषा, परमलघुमञ्जूषा चेति. एवं मञ्जूषात्रयेऽपि एषा सरणिरेव अनुगता. यथा व्याकरणशास्त्रस्य दर्शनत्वं यथा स्यात् तादृशी सरणिः एव प्रवृत्ता अत्र. अत्र च परमलघुमञ्जूषा अस्माभिः पठ्यते. परमलघुमञ्जूषा इति श्रुते कश्चन अतीव लघुः ग्रन्थः, तस्य पठनेन किं प्रयोजनं स्यात् इत्यस्माकं चिन्ता स्यात्. परन्तु तत्र लघुत्वं शब्दानामेव लघुत्वं, न तु आशयानां सिद्धान्तानां लघुत्वम्. अल्पैः शब्दैः महान्तसिद्धान्ताः अत्र ग्रन्थे प्रतिपादिताः. अत एव अस्य ग्रन्थस्य परमलघुमञ्जूषा इति प्रसिद्धिः जाता. अत्र च व्याकरणशास्त्रे
ये ये सिद्धान्ताः अङ्गीकृताः ते सर्वेपि अस्मिन् ग्रन्थे प्रवर्तिताः ते सर्वेपि अत्र द्रष्टुं शक्यन्ते इति अस्य ग्रन्थस्य महत्त्वमेव वर्तते न तु लाघवत्वम् इति प्रथमं वक्तव्यम्। एषा च परमलघुमञ्जूषा सर्वविधप्रतिभाशालिना नागेशभट्टमहाशयेन गुरुवर्येण विरचिता। नागेशभट्टमधिकृत्य बहुकार्याणि न ज्ञायन्ते। तस्य जननकालः कदा इति इत्यत्र सुव्यक्तं प्रमाणं नास्ति। तथापि क्रिस्तुब्दस्य 17 तस्य जन्मकालः इति वक्तुं शक्यते। सः महाराष्ट्रदेशवासी आसीत्। तथापि तस्य व्याकरणविषये शिक्षा तु काश्यां जातः इति प्रसिद्धिः। तस्य मातापितरौ अधिकृत्य च प्रमाणं वर्तते, सुसिद्धं प्रमाणं वर्तते। तथा हि लघुशब्देन्दुशेखरस्य मङ्गलश्लोके पातञ्जले महाभाष्ये कृतभूरिपरिश्रमः शिवभट्टसुतो धीमान् सतीदेव्यास्तु गर्भजः याजकानां कल्पतरोररिकक्षहुदाशनात् शृङ्गवेरपुराधीशात् रामतो लब्धजीविकः इत्युच्यते मङ्गलश्लोके। तथा च शिवभट्टसुतो धीमान् सतीदेव्याः गर्भजः इति तत्र स्पष्टमुक्तं। तेन च शिवभट्टः तस्य पिता, सतीदेवी माता इति च सुस्पष्टं भवति। किञ्च अस्य अन्येषु ग्रन्थेषु अपि शिवनमस्कारपूर्वकं मङ्गलं दृश्यते। यत्र यत्र शिवनमस्कारं करोति तत्र तत्र स्वकीयं पितरमपि सः नमस्करोति इत्यपि वक्तुं शक्यते। तस्य पुरस्कर्तारम् अधिकृत्यापि तत्र याजकानां कल्पतरोः अरिकक्षहुदाशनात् इत्युक्तं। तथा च तत्र तस्य पुरस्कर्ता रामसिंहः राजा आसीत् इत्यपि वक्तुं शक्यते। तदनन्तरं तस्य गुरुवर्यः कः आसीत् इति चेत् भट्टोजिदीक्षितस्य पौत्रः हरिदीक्षितः तस्य गुरुवर्यः आसीदिति वक्तुं शक्यते। इदं च तस्य महाभाष्यप्रदीपोद्योते कृतात् मङ्गलश्लोकात् ज्ञायते। अत्र किञ्च तस्य प्रधानशिष्यः आसीत् पायगुण्डे इति प्रसिद्धः पण्डितः। तेन च लघुमञ्जूषायाः कलानाम टीका विरचिता इति च सुव्यक्तं तत्र उक्तं भवति। एवं भूतः अयम् आचार्यवर्यः नागेशभट्टः आयुष्मान् आसीत्, दीर्घायुः आसीत्, वर्षशतं जीवितवान् सः इति ऐतिह्यं वर्तते। एवं वर्षशतजीवितकाले 90 ग्रन्थाः तेन विरचिताः वर्तन्ते। सर्वेषु शास्त्रेषु सर्वेषु दर्शनेषु तेन ग्रन्थाः विरचिताः। तत्र च व्याकरणग्रन्थे व्याकरणशास्त्रे तावत् मञ्जूषात्रयी, वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा, लघुमञ्जूषा, परमलघुमञ्जूषा इति 3 ग्रन्थाः प्रसिद्धाः। बृहच्छब्देन्दुशेखरः, लघुशब्देन्दुशेखरः इति शब्देन्दुशेखरद्वयं च तत्र वर्तते। परिभाषेन्दुशेखरः
अस्य अपरः व्याकरणग्रन्थः। सर्वेषां परिभाषाणां तत्र व्याख्यानं कृतवान् नागेशः। महाभाष्यप्रसिद्धानां महाभाष्ये उक्तानां प्राचीनवैयाकरणग्रन्थेषु उक्तानां च ज्ञापकसाध्यानां लौकिकन्यायेन सिद्धानां सर्वेषामपि परिभाषाणां व्याख्यानं तत्र नागेशेन कृतं दृश्यते। पुनः महाभाष्य प्रदीपोद्योतः अस्य अपरो ग्रन्थः। महाभाष्यस्य व्याख्यानं विना महाभाष्यस्य अध्ययनं दुष्करमेव। यद्यपि लघुवाक्यरूपेण प्रवृत्तः ग्रन्थः तथापि तत्र आशयगाम्भीर्यात् व्याख्यानं विना तस्य पठनं दुष्करमेव। तत्र कय्यडेन कृतः प्रदीपः प्रथमं व्याख्यानं भवति। तत्रापि क्लिष्टता वर्तते इति कृत्वा कय्यडकृतस्य प्रदीपस्यापि व्याख्यानभूतम् उद्योतं कृतवान् नागेशभट्टः। एवं तस्य व्याकरणग्रन्थाः महान्तः वर्तन्ते, ते सर्वेपि पठनीयाः। इदानीं च लघुत्वात् अस्माभिः परमलघुमञ्जूषा पठ्यते। तत्र इदं वक्तव्यं, सर्वेष्वपि ग्रन्थेषु प्रथमतः मङ्गलश्लोकः दृश्यते। किं मङ्गलस्य प्रयोजनम् इति चेत् ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं मङ्गलम् आचरति इति न्यायशास्त्रादौ प्रसिद्धं वर्तते। अत्र तु भाष्यकारेण उक्तं मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते, वीरपुरुषकाणि भवन्ति, आयुष्मत्पुरुषकाणि च अध्येतारश्च वृद्धियुक्ता यथा स्युः, कदाचित् सिद्धार्थः यथा स्युः इति। मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि मङ्गलादीनि कर्तव्यानि, मङ्गलमध्यानि कर्तव्यानि, मङ्गलान्तानि च कर्तव्यानि। तथा च शास्त्रस्य आदौ मङ्गलं कर्तव्यं, मध्ये मङ्गलं कर्तव्यम्, अन्ते च मङ्गलं कर्तव्यम् इति प्रतीयते। तत्र च न केवलं ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्तिः अपि तु प्रयोजनान्तरमपि वर्तते। इत्युक्तं प्रथन्ते इति, शास्त्राणि प्रथन्ते, तादृशशास्त्राणि प्रथन्ते, प्रसिद्धानि भवन्ति। कीदृशशास्त्राणि? येषां ग्रन्थानां येषां शास्त्राणाम् आदौ मध्ये अन्ते च मङ्गलं वर्तते, तादृशशास्त्राणि प्रथन्ते, प्रसिद्धानि भवन्ति। एवञ्च ग्रन्थस्य प्रसिद्धिरपि मङ्गलाचरणस्य प्रयोजनं। न केवलं निर्विघ्नपरिसमाप्तिः, किन्तु ग्रन्थस्य प्रसिद्धिरपि मङ्गलस्य प्रयोजनं वर्तते। केचित् ग्रन्थाः कालादिवर्तिनः भवन्ति। बहुकालात् पूर्वं कृताः अपि ग्रन्थाः इदानीमपि प्रसिद्धाः भवन्ति। तस्य कारणं मङ्गलकरणम् इति भाष्यकारस्य अभिप्रायः। पुनः आयुष्मत्पुरुषकाणि भवन्ति, वीरपुरुषकाणि भवन्ति, आयुष्मत्पुरुषकाणि भवन्ति इति ग्रन्थस्य विशेषणं, शास्त्रस्य विशेषणं। शास्त्राणि वीरपुरुषकाणि भवन्ति। वीरपुरुषकाणि, वीराः पुरुषाः येषु तानि वीरपुरुषकाणि इति शास्त्रस्य विशेषणं। शास्त्राणि वीरपुरुषकाणि भवन्ति, अर्थात् अध्येतारः वीराः भवन्ति। यदा अध्येतारः वीराः भवन्ति तदानीमेव शास्त्रस्य वीरपुरुषकत्वं सिद्ध्यति।
तथा च शास्त्राणि वीरपुरुषकाणि भवन्ति इत्युक्तौ अध्येतॄणां वीरत्वं सिद्धं भवति। व्याकरणमत्र अधीयते। व्याकरणाध्येतॄणां कथं वीरपुरुषत्वं, किं वा ते युद्धाय गच्छन्ति इति चेत् न हि, किन्तु परैः अपराजितत्वमेव अत्र वीरत्वम्। अत्र सदसि वादप्रतिवादे परैः अपराजितत्वं, परैः अपराजिताः भवन्ति, पराजिताः न भवन्ति, कदाचिदपि तेषां पराजयः न भवति इत्येतदपि तेन तस्य वीरत्वं। तदपि मङ्गलकरणस्य प्रयोजनम् इत्युच्यते। तद्वत् आयुष्मत्पुरुषकाणि भवन्ति। आयुष्मन्तः पुरुषाः येषु तानि आयुष्मत्पुरुषकाणि शास्त्राणि भवन्ति इति। आयुष्मत्पुरुषकाणि इत्येतदपि शास्त्राणि इत्यस्य विशेषणं। शास्त्राणि आयुष्मत्पुरुषकाणि भवन्ति इत्युक्तौ शास्त्राध्येतारः आयुष्मन्तः भवन्ति, दीर्घायुष्मन्तः भवन्ति इत्यर्थः सिद्ध्यति। कथम् आयुषः वर्धनं भवति शास्त्राध्ययनेन इति चेत् शास्त्राध्ययनेन धर्माधर्मविवेचनं स्यात्। धर्माधर्मविवेचने सिद्धे धर्मं कुर्यात्, अधर्मं च न कुर्यात्। धर्मकरणेन च धर्म आचरणेन च तत्र तेषाम् आयुः वर्धते इति आयुष्मत्पुरुषकाणि भवन्ति शास्त्राणि। व्याकरणशास्त्रे एव तावदुच्यते, साधूनां शब्दानां प्रयोगात् साधुशब्दप्रयोगात् धर्मो भवति। धर्मः साधुशब्दप्रयोगेण एव भवति, न तु असाधुशब्दप्रयोगेण। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः शास्त्रान्वितः सुष्ठुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति इत्यादिः अत्र व्याकरणशास्त्रे उच्यते। एवञ्च व्याकरणशास्त्रस्य अध्ययनेन धर्मः भवति, धर्मेण च आयुः वर्धते इत्यादिरीत्या आयुष्मत्पुरुषकाणि भवन्ति शास्त्राणि इत्युक्तम्। किञ्च अध्येतारः सिद्धार्थाः यथा स्युः। अध्येतारः विद्यार्थिनः अपरे वा सिद्धार्थाः, सिद्धः अर्थः येषां ते सिद्धार्थाः, सिद्धः अर्थः येषां ते सिद्धार्थाः, ते सिद्धार्थाः भवन्ति। अर्थाः सिद्ध्यन्ति, तेषाम् अर्थाः सिद्ध्यन्ति। अर्थः कः? अर्थः प्रयोजनं। किं प्रयोजनं? यदि शास्त्राध्ययनस्य प्रयोजनम् अर्थलाभः तर्हि सम्पद्लाभः तर्हि सम्पद् वर्धते इति सिद्धार्थाः भवन्ति। यदि ज्ञानवर्धनम् आवश्यकं तर्हि ज्ञानं वर्धते इति सिद्धार्थाः भवन्ति। एवं यद्यद् अध्ययनस्य प्रयोजनत्वेन निरूपितं, यद्यद् वस्तु अध्ययनस्य प्रयोजनत्वेन निरूपितं तत्सर्वं सिद्धं भवति इति अध्येतारः सिद्धार्थाः भवन्ति इत्युच्यते। एवमेव वृद्धिसंज्ञासूत्रे भाष्यकारेण उक्तं सिद्धार्थाः अर्थवन्तः भवन्ति, वृद्धियुक्ताः भवन्ति इति। वृद्धिसंज्ञासूत्रे उक्तं वृद्धियुक्ताः भवन्ति इति। वृद्धियुक्ताः भवन्ति, अभिवृद्धियुक्ताः भवन्ति। तथापि एष एव अर्थः। अभिवृद्धिः कस्य अभिवृद्धिः? धनस्य अभिवृद्धिः स्यात्, कीर्तेः अभिवृद्धिः स्यात्, विज्ञानस्य अभिवृद्धिः स्यात्। एवं विज्ञानादीनां विज्ञानकीर्तिधनादीनाम् अभिवृद्धिरपि मङ्गलाचरणस्य प्रयोजनम् इति। एवं भाष्यकारेण किमुक्तं? मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषकाणि भवन्ति, आयुष्मत्पुरुषकाणि च अध्येतारश्च सिद्धार्थाः यथा स्युः इति। अस्तु तावत् मङ्गलस्य एतादृशानि प्रयोजनानि सन्ति।
തഥാപി മനസ്സി മംഗളം ക്രിയതാം. കിമർത്ഥം? ഗ്രന്ഥസ്യ ആരംഭേ പുസ്തകേ ഏവ മംഗളം ക്രിയതേ, വചനരൂപേണ മംഗളം ക്രിയതേ, ഇഷ്ടദേവതാ നമസ്കാരപൂർവകം മംഗളം ക്രിയതേ. തസ്യ പ്രയോജനം ഇതി ചേത് തത്ര ഉക്തം ഗ്രന്ഥേ ശിഷ്യശിക്ഷാർത്ഥം ഇതി. ശിഷ്യശിക്ഷാർത്ഥം മയാ ഗ്രന്ഥസ്യ ആരംഭേ മംഗളം ക്രിയതേ. തദ്വത് യുഷ്മാഭിരപി ഭവതാപി ഗ്രന്ഥസ്യ ആദൗ മംഗളം കർത്തവ്യം ഇതി ശിഷ്യാനാം ബോധനാർത്ഥം ആചാര്യേണ ഗ്രന്ഥാരംഭേ മംഗളം ക്രിയതേ. യദി ഗ്രന്ഥാരംഭേ മംഗളം ന ക്രിയതേ മനസ്സി മംഗളം ക്രിയതേ തർഹി ശിഷ്യാണാം ഏവം വിധജ്ഞാനം ന സ്യാത്. മയാപി മംഗളം കർത്തവ്യം ഇത് ശിഷ്യസ്യ ബോധോ ന സ്യാത്. തഥാ ച ശിഷ്യസ്യ ഗ്രന്ഥരചനായാം കഥാചിത് സമാപ്തിഃ ന സ്യാത്, കഥാചിത് പ്രസിദ്ധിഃ ന സ്യാത്. ഇത്യേവം വിധാഃ ദോഷാഃ ഭവേയുഃ. താദൃശദോഷാഃ മാ ഭൂവൻ. തൈഃ മംഗളം കർത്തവ്യമേവ ഇതി ബോധനാർത്ഥം ആചാര്യേണ ശിഷ്യശിക്ഷാർത്ഥം ഗ്രന്ഥസ്യ ആദൗ മംഗളം ക്രിയതേ. ഏവം മംഗളസ്യ പ്രയോജനം ഉക്തം. തത്ര ച പാണിനിന കാത്യായനേന പതഞ്ജലിനാ ച മംഗളസൂചക ശബ്ദേനൈവ മംഗളം കൃതം ഭവതി. പാണിനിനാ താവത് പ്രഥമം സൂത്രം വൃദ്ധിരാദൈ ഇതി. തത്ര വൃദ്ധിശബ്ദഃ മംഗളാർത്ഥം കൃതം. കഥം ജ്ഞായതേ? കേന ഉക്തം ഇതി ചേത് ഭാഷ്യം തത്ര പ്രമാണം. വൃദ്ധിരാദൈ ഇത്യേതത് സംജ്ഞാസൂത്രം ഭവതി. തത്ര ഭാഷ്യകാരേണ ഉക്തം കഹ സംജ്ഞാ കഹ സംജ്ഞേ കാ സംജ്ഞാ ഇതി സന്ദേഹः സ്യാത്. അതः സംജ്ഞാസംജ്ഞി വിവേചനം കർത്തവ്യം. അയം സംജ്ഞേ ഇയം സംജ്ഞാ ഇതി വിവിച്യ വക്തവ്യം ഇത്യുക്തം. തത്ര സിദ്ധാന്തിന ഏവം ഉക്തം ജാതസ്യ ശിശോഃ നാമ ക്രിയതേ. അതः യദ്യത് വസ്തു വർത്തത്തെ ഇദാനീം അത്ര അസ്തി തസ്യൈവ നാമ ക്രിയതേ. അതः പൂർവോച്ചാരിതഃ സംജ്ഞേ പരോച്ചാരിതാ സംജ്ഞാ ഇതി ജാതസ്യൈവ നാമ ക്രിയതേ. തഥാ ച ആകാര ഐകാര ഔകാരാः വൃദ്ധിസംജ്ഞാ ഭവതി ഇതി വക്തവ്യം. തത്ര ആകാരः ഐകാരः ഔകാരശ്ച പ്രഥമമത്ര വർത്തन्ते. ഏവം വിദ്യമാനാനാം ആകാരൈകാര ഔകാരാണാം വൃദ്ധിഃ ഇതി സംജ്ഞാ ക്രിയതേ. തഥാ ച ആകാരൈകാര ഔകാരാണാം പ്രഥമോപസ്ഥിതിഃ. അതः തത് പ്രഥമം വക്തവ്യം. തദനന്തരം സംജ്ഞാ വൃദ്ധിസംജ്ഞാ വക്തവ്യ. പൂർവോച്ചാരിതः സംജ്ഞേ പരോച്ചാരിതാ സംജ്ഞാ ഇതി. യഥാ അദേംഗുണഃ ഇത്യത്ര. അദേംഗുണഃ ഇതി വിദ്യമാനാൻ അകാര ഏകാര ഓകാരാൻ അധികൃത്യ ഗുണസംജ്ഞാ വിധീയതേ. തത്ര പൂർവോച്ചാരിതഃ അദേങ് ഇതി സംജ്ഞേ പരോച്ചാരിതാ ഗുണഃ ഇതി സംജ്ഞാ ഇതി സമ്യക് വൃദ്ധിരാദേജിത്യത്ര കഥം. ഏവം ഭാഷ്യകാരേണ ഉക്തം പൂർവോച്ചാരിതഃ സംജ്ഞേ പരോച്ചാരിതാ സംജ്ഞാ ഇതി. തത്ര അയം സംശയഃ വൃദ്ധിരാദേജിതി കഥം. തത്ര പൂർവോച്ചാരിതാ സംജ്ഞാ ഭവതി പരോച്ചാരിതഃ ആദേജിതി സംജ്ഞേ ച ഭവതി. തത്കഥം ഇതി ജിജ്ഞാസായാം തത്രൈവ ഭാഷ്യകാരേണ ഉക്തം വൃദ്ധിശബ്ദഃ മംഗളാർത്ഥം പ്രഥമം ഉച്ചാരിതഃ ഇതി. വൃദ്ധിശബ്ദഃ മംഗളാർത്ഥം പ്രഥമം ഉച്ചാരിതഃ. തത്രൈവ ഇദം പഠിതം മംഗളാദീനി മംഗളമധ്യാനി മംഗളാന്താനി ഇത്യാദി വചനം തത്രൈവ ഭാഷ്യേ വർത്തത്തെ. ഏവഞ്ച പാണിനിന
വൃദ്ധിः इति मङ्गलसूचकं शब्दं कृत्वा एव शब्दम् उच्चार्य एव शब्दं पठित्वा एव ग्रन्थस्य आदौ मङ्गलं क्रियते। आचार्येण वररुचिना कथं मङ्गलं कृतं? सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे लोकदर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः यथा लौकिकवैदिकेषु इति तस्य प्रथमं वार्तिकम्। सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे लोकदर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः यथा लौकिकवैदिकेषु इति। कथं पुनरिदं पाणिनेराचार्यस्य लक्षणं प्रवृत्तम् इति तत्र पूर्वपक्षः जातः। कथं पाणिनेराचार्यस्य लक्षणं प्रवृत्तं? पाणिनिः किं शब्दार्थसम्बन्धानां कर्ता भवति अथवा शब्दार्थसम्बन्धानां स्मर्ता भवति। यथा वयं कुलालगृहं गत्वा खडं कुरु कार्यमनेन करिष्ये इति वदामः, तद्वत् वयं वैयाकरणकुलं गत्वा न वदामः। किं न वदामः? शब्दं कुरु प्रयोक्ष्ये इति न वक्ष्यामः। अतः शब्दार्थसम्बन्धानां नित्यत्वं वर्तते। शब्दः नित्यः, अर्थोऽपि नित्यः, तयोः सम्बन्धोऽपि नित्यः। शब्दः नित्यः स्फोटरूपेण इति पश्चात् वक्ष्यति। अर्थः नित्यः। अर्थस्य कथं नित्यत्वम् इति चेत् बहु प्रकारेण वक्तुं शक्यते। प्रवाहनित्यतया अर्थस्य नित्यत्वम्, अथवा बुद्धिस्थस्य अर्थस्य सर्वदा नित्यत्वं वर्तते। तथा च शब्दस्य नित्यत्वम्, अर्थस्य नित्यत्वं, तयोः सम्बन्धस्यापि तादात्म्यस्यापि नित्यत्वम् इत्युक्तं सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति वार्तिकेन। तत्र च पूर्वपक्षिणा इदं चोद्यं कृतं, सिद्धशब्दस्य को अर्थः इति। तत्र उक्तं भाष्यकारेण नित्यपर्यायवाची सिद्धशब्दः नित्ये शब्दार्थसम्बन्धे इत्येव विवक्षितं। तत्र सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इति उक्तम्। तदानीं पूर्वपक्षी पृच्छति, एवं तर्हि कथं वार्तिकमस्तु? नित्ये शब्दार्थसम्बन्धे इत्येव वार्तिकम् अस्तु। किमर्थं सिद्धे शब्दार्थसम्बन्धे इत्युक्त्वा नित्यपर्यायवाची सिद्धशब्दः इति पश्चादुच्यते? नित्ये शब्दार्थसम्बन्धे इत्येव अस्तु इति चोदितम्। तदानीं च सिद्धान्तिना उक्तम् आचार्यस्य मङ्गलार्थम् इति। आचार्यः वररुचिः वार्तिककारः मङ्गलार्थं सिद्धशब्दः आदितः प्रयुक्तः इति। तत्रापि भाष्यकारेण उक्तं मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि इत्यादि। तत्र सिद्धार्थाः यथा स्युः इति। वृद्धिसंज्ञासूत्रे यदु वृद्धियुक्ताः यथा स्युः इत्युक्तम् इत्येव भेदः वर्तते। एवं पतञ्जलिना तावत् महाभाष्यस्य प्रथमं वाक्यम् अथ शब्दानुशासनम् इति। अथ शब्दानुशासनम् इदं वार्तिकमिति केषाञ्चित् मतं, किन्तु इदं न वार्तिकम्, इदं भाष्यमेव इति कैयडादिभिः स्पष्टमेव उक्तं। तत्र अस्मिन् वाक्ये अथ शब्दानुशासनम् इति वाक्ये अथ शब्दः मङ्गलार्थः प्रयुज्यते इति। अथ शब्दानुशासनम् इत्युक्त्वा पतञ्जलिना उक्तम् अथ शब्दः अधिकारार्थः प्रयुज्यते। शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यम् इति। शब्दानुशासनम् इति व्याकरणस्य अन्वर्थं नाम, तथा च शब्दानुशासनं नाम शास्त्रं, व्याकरणं नाम शास्त्रम् अधिकृतं बोधितव्यम्। इतः पश्चात् किमपि उच्यते तद् सर्वं व्याकरणशास्त्रम् अधिकृत्यैव। व्याकरणशास्त्रम् इदानीम् आरब्धः इत्यर्थे अथ शब्दानुशासनम् इत्युक्तम्। तत्र च
മംഗളം അനന്തരം അധികാരः ഇത്യാദ്യർത്ഥാः അധശബ്ദസ്യ വർത്തन्ते. മംഗളാർത്ഥത്വം അധശബ്ദസ്യ വർത്തते. അധികാരः ഇത്യർത്ഥോപി വർത്തते. അനന്തരം ഇത്യർത്ഥോപി വർത്തते. ശാകുന്തളേ താവത് പ്രഥമ അംഗാനന്തരം അധ ദ്വിതീയോംഗः ഇത്യുച്യते. തത്ര അധിശബ്ദസ്യ അനന്തരം പ്രഥമാധ്യായ അനന്തരം ദ്വിതീയാംഗः ഇത്യർത്ഥः. एवञ्च तत्र अनन्तरार्थः. अधशब्दानुशासनं शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम् अधिकृतं वेदितव्यं. तथा तत्र अधिकारः अधिकारार्थप्रयुज्यते इत्युक्तं भाष्यकारेण. अधशब्दः अधिकारार्थः प्रयुक्तः. किन्तु अधिकारेण सह अस्य किमपि वर्तते, मङ्गलार्थत्वमपि वर्तते. तदेव उक्तं मङ्गलाचार अधिकार इत्यादि इति कोशेन उक्तम्. मङ्गलार्थत्वमपि कोशकृता अधशब्दस्य व्यक्तम् उक्तं भवति. किञ्च ओङ्कारश्च अधशब्दश्च द्वावेव ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा बहिर्यादौ तस्मान् माङ्गलिका उभौ इति श्रूयते. ओङ्कारश्च अधशब्दश्च द्वावेव ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा बहिर्यादौ. ब्रह्मणः कण्ठं भित्त्वा ओङ्कारः अधशब्दश्च जातौ. कण्ठं भित्त्वा जातौ तस्य ब्रह्मणः प्रथमं ओम् इति उच्चारितः. ततः पूर्वं शब्दः न आसीत्. ब्रह्मणः कण्ठादेव प्रथमं शब्दः जातः. अतः कण्ठं भित्त्वा इत्युच्यते. प्रथमम् ओङ्कारः, ततः पश्चात् अधशब्दः. द्वावपि माङ्गलिकौ. ओङ्कारस्य यथा मङ्गलद्योतकत्वं तद्वत् अधशब्दस्यापि मङ्गलद्योतकत्वं वर्तते. एवञ्च मङ्गलद्योतकेन अधशब्द उच्चारणेन पतञ्जलिना मङ्गलं कृतं वर्तते. एवञ्च सूत्रकारेण वृत्तिशब्दमुच्चार्य, वार्तिककारेण सिद्धशब्दम् उच्चार्य, भाष्यकारेण च अधशब्दमुच्चार्य मङ्गलं कृतम्. इष्टदेवता नमस्कारपूर्वकं मङ्गलं तत्र कुत्रापि नास्ति. परन्तु पश्चात् भवैः आचार्यैः इष्टदेवता नमस्कारपूर्वकमेव मङ्गलं क्रियते. तत्र नागेशेनापि इष्टदेवता नमस्कारपूर्वकं मङ्गलं करोति शिवं नत्वा इत्यादि. शिवं नत्वा हि नागेशेन अनिन्द्या परमा लघुः वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषैषा विरच्यते इति मङ्गलश्लोकः. शिवं नत्वा हि नागेशेन अनिन्द्या परमा लघुः वैयाकरणसिद्धान्त मञ्जूषा एषा विरच्यते इति. अस्तु, तत्र विरच्यते विपूर्वात् रज् धातोः कर्मणि लडि प्रथमपुरुषैकवचने तप्रत्ययः. विपूर्वात् रज् धातोः कर्मणि लट् कर्मणि लडि प्रथमपुरुषैकवचने तप्रत्ययः. विरजत तिद आत्मनेपदानां टेरे इति टेरेयत्वं विरजते. सार्वधातुके यक्क इति यक् प्रत्ययः विरच्यते इति रूपम्. विरच्यते क्रियते. तत्र विरच्यते इत्यत्र लट् इत्युक्तं. लट् कस्मिन् अर्थे विधीयते? वर्तमाने लट्. अत्र वर्तमानत्वं कथं? परमलघुमञ्जूषा इदानीं न विरचिता. परमलघुमञ्जूषा विरचयितुं न आरब्धा. स्फोटप्रकरणात् प्रभृति ग्रन्थः आरभ्यते. तथा च इदानीं कथं विरच्यते इति इत्यस्य वर्तमानत्वम्
इति चेत् मङ्गलश्लोकोऽपि ग्रन्थस्य भागः, मङ्गलश्लोकोऽपि ग्रन्थस्य अवयवः इति कृत्वा यदा नागेशेन मङ्गलश्लोकः क्रियते तदानीं ग्रन्थः आरब्धः, तदानीमेव ग्रन्थः आरब्धः इति मङ्गलश्लोककरणसमयेपि वर्तमानत्वं वर्तते। वर्तमानत्वं च आरम्भात् प्रभृति समाप्तिपर्यन्तं वर्तमानकालः, आरम्भात् प्रभृति आसमाप्तेः समाप्तिपर्यन्तं वर्तमानत्वं, तथा च मङ्गलश्लोकादारभ्य समाप्तिपर्यन्तं ग्रन्थस्य वर्तमानत्वं वर्तते। अतः वर्तमाने लट् इति साधु। अथवा वर्तमानसामीप्ये वर्तमाने लट् भवति, वर्तमानसामीप्येपि लट् भवति। वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद् इत्युच्यते, वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद् लकाराः स्युः। कमपि प्रति कदा आगतोऽसि इति प्रश्नः क्रियते, एष आगच्छामि इत्युच्यते, तत्र लट् प्रयुज्यते। कदा गमिष्यसि इति प्रश्ने एष गच्छामि इति तत्रापि लट् प्रयुज्यते। एवञ्च वर्तमानसामीप्ये भूतकाले वर्तमानसामीप्ये भाविकाले च लट् प्रयोक्तुं शक्यते। एवं च अत्र वर्तमानसामीप्यमाश्रित्य लट् भवति। तथा च किं वक्तव्यं, वर्तमानसामीप्यमाश्रित्य लट् भवति अथवा मङ्गलस्यापि ग्रन्थस्य अवयवत्वात् ग्रन्थः इदानीमेव आरब्धः, मङ्गलश्लोककरणसमये एव ग्रन्थः आरब्धः इति वर्तमाने लट् साधुः इति। किं विरच्यते अथवा का विरच्यते? वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा विरच्यते, वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा विरच्यते। व्याकरणं, वैयाकरणः, वैयाकरणसिद्धान्तः, वैयाकरणसिद्धान्तमञ्जूषा इत्यादि शब्दानाम् अर्थनिर्णयः तत्र कर्तव्यः। व्याक्रियन्ते अनेन शब्दाः इति विग्रहे वि आङ् पूर्वात् कृञ् धातोः करणे अर्थे करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण लुट् प्रत्ययः। व्याक्रियते अनेन इति व्याकरणम् इत्युक्तम्। एवञ्च तत्र करणार्थत्वं वर्तते, तस्मिन् करणे अर्थे करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रेण लुट् प्रत्ययः। लुट् प्रत्यये च यु इति शिष्यते, तस्य च युवोरनागौ इति सूत्रेण अनादेशः। यु इत्यस्य युवोरनागौ इति सूत्रेण अनादेशः। वि आ कृ अन सार्वधातुक अर्थधातुकोः इति सूत्रेण कृ धातोः गुणः, उरण्डपरः इति सूत्रेण रपरत्वं। वि आ कर अन नकारस्य णत्वम् उपसर्गे इगोयणजीति एणादेशः व्याकरणम् इति रूपम्। एवञ्च व्याक्रियते अनेन इति व्याकरणम्। शब्दानां व्युत्पत्तिः येन क्रियते तद् शास्त्रं व्याकरणमिति उच्यते। प्रकृतिप्रत्ययविभागेन प्रक्रियां निर्दिश्य यत्र शब्दाः व्युत्पद्यन्ते, प्रकृतिप्रत्ययाः तत्र वर्तन्ते, प्रकृतिप्रत्ययकल्पना आवश्यकी। प्रकृतिप्रत्ययकल्पनया सिद्धान् रूपान् निष्पाद्य तत्र व्युत्पत्तिः उच्यते शब्दानाम् इति व्याक्रियन्ते अनेन शब्दाः इति उच्यते। तादृशं शास्त्रं भवति व्याकरणम्। एवं व्याकरणशब्दे सिद्धे व्याकरणम् अधीते वेत्ति वा वैयाकरणाः, अथवा व्याकरणं वेदन्ति, व्याकरणं वेत्ति, व्याकरणम् अधीते वेत्ति वा वैयाकरणाः। तदधीते तद्वेद इति पाणिनीयं सूत्रम्। तेन सूत्रेण अण् तद्धितप्रत्ययः। व्याकरणं
वेत्ति अधीते वा इत्यर्थे तद्वेद तदधीते तद्वेद इति सूत्रेण तत्थितः अण्णप्रत्ययः तेन च इदं ज्ञायते विद्यार्थिनोऽपि वैयाकरणाः कुतः न केवलं व्याकरणज्ञानं येषां वर्तन्ते न केवलं व्याकरणं ये अधीयते तेषामपि व्याकरणशब्देन व्यवहारः इति सिद्ध्यति। तथा च अण्णप्रत्ययः अण्णप्रत्यये कृते व्याकरण आ इति स्थिते यस्येति च इति सूत्रेण व्याकरणशब्दे आकारस्य लोपः तत्थितेष्वजामादेः इति सूत्रेण तत्र वृत्तिः वक्तव्या नीति नीति च प्रत्ययपरे तत्थितेषु अजां मध्ये आदेरजः वृत्तिः भवति इति आदिवृत्तिः तत्र वक्तव्या परन्तु आदिवृत्तिं बाधित्वा नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वोदुताभ्याम् ऐच्छ इति सूत्रेण यकारात् पूर्वम् ऐकारागमः नैवाभ्यां पदान्ताभ्यां यकारान्तः वकारान्तः वा ताभ्यां पदान्ताभ्यां आदिवृत्तिः न भवति किन्तु ताभ्यां पूर्वं यकारात् वकारात् च पूर्वम् ऐच् स्यात् यकारात् पूर्वम् ऐकारः वकारात् पूर्वम् औकारश्च भवति अत्र यकारात् पूर्वम् ऐकारागमे वैयाकरण इति रूपं सिद्ध्यति वैयाकरणाः वैयाकरणाः इति रूपं सिद्ध्यति। अनन्तरं तेषां सिद्धान्ताः वैयाकरणानां सिद्धान्ताः वैयाकरणसिद्धान्ताः सिद्धान्ताः इत्यस्य प्रमाणपूर्वकम् उक्ताः सिद्धान्ताः प्रमाणपूर्वकम् उक्ताः अत्र प्रमाणं वर्तते एवमेव प्रयोक्तव्यम् इदमेव साधुः इति यत्र प्रामाण्येन उच्यते तस्यैव सिद्धान्तत्वं प्रमाणपूर्वकं कथनमेव सिद्धान्तः वैयाकरणानां सिद्धान्तः वैयाकरणसिद्धान्तः अथवा बहुवचनमस्तु वैयाकरणानां सिद्धान्ताः वैयाकरणसिद्धान्ताः तेषां मञ्जूषा अत्र मञ्जूषा इव मञ्जूषा इति वक्तव्यं किं मञ्जूषा इव मञ्जूषा मञ्जूषा नाम पेटिका किमर्थमुपयुज्यते रत्नादीनां सङ्ग्रहार्थम् अमूल्यानां वस्तूनां सङ्ग्रहार्थं पेटिका विद्यते तां पेटिकां मञ्जूषा इत्युच्यते सा मञ्जूषा इव एषा मञ्जूषा इति अत्र वैयाकरणसिद्धान्तानां मञ्जूषा कीदृशी रत्नानां मञ्जूषा इव तथा च अमूल्यानि रत्नानि यथा मञ्जूषायां निक्षिप्यते तद्वत् वैयाकरणसिद्धान्ताः वैयाकरणसिद्धान्ताः अपि अमूल्याः वर्तन्ते अमूल्याः वैयाकरणसिद्धान्ताः अस्यां मञ्जूषायां निक्षिप्ताः भवन्ति इति मञ्जूषा इव मञ्जूषा इत्युच्यते मञ्जूषा शब्दस्यापि व्युत्पत्तिः मश्च धातोः ऊषन् प्रत्यये मश्चेर्नुं च इति सूत्रेण ऊषन् प्रत्यये नुमागमे च मञ्जूषा इति रूपं मश्च डुमश्चो शुद्धौ इति धातुः तस्मात् मश्चेर्नुं च इति सूत्रेण ऊषन् प्रत्ययः मश्च इत्यत्र नुमागमश्च नुमागमस्य मित्वात् मिदचोन्त्यात्परः इति सूत्रेण मकारोत्तरं यो अकारः तस्मात् परो भवति अजमध्योन्त्यः तस्मात् परो भवति अत्र मकारोत्तर अकारात् परं नुमागमः भवति तथा च मनस ज ऊषा मनस ज ऊषा सकारजकारयोः संयोगसंज्ञायां स्को संयोगाद्योरान्ते च इति सूत्रेण सकारलोपे मानज उषा मानस ज उषा इति स्थिते स्को संयोगाद्योरन्ते च यत्र त्रयाणां संयोगः न स ज इति त्रयाणामत्र संयोगः तत्र द्वयोरपि संयोगो वर्तते तथा च सकार जकारयोः संयोगः सकारजकारयोः संयोगमाश्रित्य
സ്കോ സംയോഗാദ്യോരന്തേജ ഇതി സൂത്രേണ സകാരസ്യ ലോപഃ. മന ജ ഊഷ നകാരസ്യ സ്തോസ്തുനാശ്ചുഃ ഇതി സൂത്രേണ ശ്ചുത്വേന ഞകാരഃ മഞ്ജൂഷ ഇതി രൂപം. സ്ത്രീത്വം ലോകാത് ഇതി വക്തും ശക്യത്തെ. ഏവം വൈയാകരണ സിദ്ധാന്ത മഞ്ജൂഷ വിരച്യത്തെ ഇതി. വ്യാകരണമധീയത്തെ വിദന്തി വ വൈയാകരണാഃ വ്യാക്രിയതേനേന ശബ്ദാഃ ഇതി വ്യാകരണം. വ്യാകരണം അധീയത്തെ വിദന്തി വ വൈയാകരണാഃ വൈയാകരണാനാം സിദ്ധാന്താഃ വൈയാകരണസിദ്ധാന്താഃ തേഷാം പ്രസിദ്ധമഞ്ജൂഷ ഇവ മഞ്ജൂഷ വൈയാകരണസിദ്ധാന്ത മഞ്ജൂഷ ഇതി. വൈയാകരണസിദ്ധാന്ത മഞ്ജൂഷ വിരച്യത്തെ. കീദൃശീയം വൈയാകരണസിദ്ധാന്ത മഞ്ജൂഷ? തത്ര വിശേഷണാനി യേഷ അനിന്ദ്യ പരമ ലഘുഃ ഇതി വിശേഷണാനി. യേഷ പരമലഘുമഞ്ജൂഷ വിരച്യത്തെ. യേഷ വൈയാകരണസിദ്ധാന്തമഞ്ജൂഷ വിരച്യത്തെ. അത്ര ഏതച്ഛബ്ദപ്രയോഗഃ സാധുർവാ ന വേതി സംശയഃ. സമീപവർത്തിനം പദാർത്ഥം ബോധയിതും ഏതച്ഛബ്ദഃ പ്രയുജ്യത്തെ. സമീപവർത്തിനം ഏവ പദാർത്ഥം ബോധയിതും ഏതച്ഛബ്ദഃ പ്രയുജ്യത്തെ. യഥാ കുമാരസംഭവേ ഏതേ വയം അമീദാരാഃ ഇതി നാരദം പ്രതി ഹിമവാൻ തത്ര വദതി. ഏതേ വയം വയം അഹം ഏതേ അഹം മമ അതിതരാം സമീപസ്ഥഃ അതഃ ഏതേ വയം ഇത്യുച്യത്തെ. അത്ര തോ പരമലഘുമഞ്ജൂഷ ഇദാനീം ന ലിഖിത തഥാ ച തസ്യാ കഥം സമീപസ്ഥത്വം ഇതി ചേത് യദ്യപി ഇദാനീം മഞ്ജൂഷ ന ലിഖിത തഥാപി നാഗേശസ്യ ബുദ്ധൗ പരമലഘുമഞ്ജൂഷ പൂർണ്ണതയാ വർത്തത്തെ. ഏവം ബുദ്ധിസ്ഥം വസ്തു ആത്മനഃ നികടതരമേവ ഭവതി. ബുദ്ധിസ്ഥം വസ്തു ആത്മനഃ സമീപതരമേവ ഭവതി. അതഃ ബുദ്ധിസ്ഥാ മഞ്ജൂഷ നാഗേശസ്യ നികടതരാ വർത്തത്തെ ഇതി ഏതച്ഛബ്ദേന വ്യവഹാര ക്രിയത്തെ യേഷ മഞ്ജൂഷ ഇതി.